Hake tawfano जोंनि लाइभ फाइनानि ताई लाइभ टक शो जतन खाका हमते हमजो मुयाफरो ताई लामसोबो ककंखा ताबुक त्रिपुरा हास्तेवो गोसांमा बारिरक फिया पॉलिटिकल नि हावा कुसु तुंगुरुक नि फाइ दङ हंके अ जरावनो थांनाय 27 नवेम्बर 2025 साल मारिवो त्रिपुरा मथानि बुखाक्तै जे तामनाय गेदेरिं खा आस्ताबल थंखलावो ताबुक तो साम विवेकानंद मैदानाबो हंके आबो तै काहायनो फाइनाय नि सालरगो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बो बरकनि गेदेरिं खायजन थां दंगो आबोनो आवाय खायतानि ताई बरकनो awareness रथानि बरम गोनां MDC पद्म त्रिपुरा जे कक सामानि आबोनो तैयै जों किसा एनालाइसिस खालायनाय ताई आबोनो तैयै किसा रिएक्शन पॉलिटिकल रिएक्शन बो नाय नरक पायासक जरतै तिने नाय तननि बागै कय बुंनारगो त्रिपुरा मथानि बुखागो बो जे कक लामरक साका आबो बुसुक जरातै जेनुइन ngैमान आबोनो तैयो एनालाइसिस ताई रिएक्शन नंनाय हाइके तिनिसिन लगे हायनो हाय तंगो बरम गोनां सार दिलीप कुमार देबबर्मा हाइके पायासक जरतै तिनि कक लामनो लगिरनानि बागै ताई नायतंनानि बागै ताई ननि कमेंट्स हैनानि बागै कबं बुंनारगो ताई फाइदेके पुइलावनो जों बरम गोनां सार दिलीप कुमार देबबर्मानो जों लामसगै नाहालायना हाइके सार पुइलावनो लामसगो ताई खुलुमबासा हाइके जेता बरम गोनां MDC पद्म त्रिपुरा जे सामानि त्रिपुरा मथानो तैयै ताई फाइनाय 10 तारिख नि सालमारिवो जे कायसा लुकोथुमुंनाय आबो गई सर एक्चुअली बो बुसुगर तै तामो लुकरनो ताबो सानायसा खोनादे प्रथम आं सानायो दिनैनि दैनिक संबाद दा ना प्रतिबादी कलमो তিনি একটা খবর নখকা যে বণিক কেন্দ্রীয় নেতা বিজেপি পার্টিনি মিয়াও রবিবার দিন মিয়াও 7 তারিখ বনি বিজেপিনি কৃষ্ণনগরের পার্টি অফিস বড় একটা মিটিং খাইয়ে আজাগাও বরং নাকি সমীক্ষক সংখ্যা 28 সিট নিবাগয় 28 জন নেতা ও নেতারকনো দাগিজা খানরক টিটিএডিসিনি 28 টা কনস্টিটুয়েন্সি আবু গুরু গয়া কোন ফিল্ডনি গ্রাস রুট লেভেল রিপোর্ট সাবমিট খাইদি अगर प्रथम वैसे खाइया खाइमेने परे बरकाय सब कुछ ठीक है माने चुंगनो फाइनाय इन रिपोर्ट दिपो हाइफोन आप संतुष्ट होंगे आप पूरा सेकंड टाइम तैसे बरं दागी जाका तैसा काम काय हाय हाय के रिपोर्ट दी तामनि भित्तिते नं एकटा काहाम दंनि सागै ब्ले नं तो पूरा एनालिसिस फुंना नय ब्ले हाय के बीजेपी फाइनाय যাই হোক তিনি একটা পত্রিকা ফোনুকা সেকেন্ড টাইম বড় রিপোর্ট রীতিনি আরো খরংনি নাকি ফাইলিয়াপো যে পর্যবেক্ষক খরংনি চংজাংনাই আমুম বিসিংহ জনতাই মোর্চানি প্রেসিডেন্ট কমলপুনি পরিমল দেববর্মা বন ও দায়িত্ব হইতে অবজারভারনি বা সমীক্ষকনি দায়িত্ব হইতে বন স্লাই রিজাখাব আমন পরতে মাসা बुमुंगो थुकसा तामो बुमुंगो कमलपुरनि बनसंखा हाइनो हाइ ते खरकसा जुब मोर्चानि नेता प्रेसिडेंट एमएलए ताव विशालगढ़ कन्स्टिट्यूएंसी एमएलए बबो गौर हाजिर फायाता ओ मीटिंग बनो बातिल खाई खापो ते खरकसा बिन परिवर्तित चंखा हाँ आइके ओ अवस्थाय बरक ओ बनो सेकेंड रिपोर्टिंग भित्तिते बरक साननायो जे फाइनाल टीटीएडीसी इलेक्शन
বিজেপি নাকি 18টা হইতে 19টা সিট মান নাই, মানে সরকার খাই নাই। ত্রিপুরাম থাকায় 9টা হইতে 10টা মান নাই। আমাকে বরং নি সমীক্ষক রিপোর্ট আইকে এট দ্য সেম টাইম বরং 2027 যে ত্রিপুরাম থা আস্তবল ময়দানও যে জমায়েত খেকা মাস রেলি খেকা আপনি জবাবে 10 তারিখও নাকি বিজেপি পার্টি জনজাতি মোর্চারং তুই বিশাল যোগদান বখাই নেপ বিপিন দেবন সঙ্গে 25,000 বরফ খাই নেপ জায়গা বড় প্রথম লাইমানি আবংকা রবীন্দ্র ভবনে বুসকাংনি যে লামা আমনে সেকাং ব জায়গা বেনু চংজামান ও গান্ধীঘাট, হ্যাঁ ও যে গান্ধীঘাট আ জায়গাও আবনো ব কারণে সেওয়াই এখন আবো তো জায়গা কত কলক আবনো সেওয়া এখন ওকে রবীন্দ্র ভবন তুফা প্রথম আং প্রশ্ন খায় নাইও যে তাকুক থাকা এমডিসি ব বাদনি পত্রিকাও যে বড় রিপোর্ট লিখা ও ব্যাপারাং সারানে প্রথম ত্রিপুরা মথা 27 তারিখ নভেম্বর আস্তাবন ময়দান 1 লাখনি উপর বরফ মাঠ পুঙ্গই চাগলিয়া আমনি বাইরে প্রচুর বরফ আগে প্রথম বরণ শুনে তাই ও 27 তারিখ নিয়ে জমায়েত নি জবাবে সে নরক তাবুক জনজাতি খেয়ে থাকতো না বলে নরক সে জিতে নেই রিপোর্ট উগলাই তংলে নরক আগে তামু নরক আস্তাবন ময়দানও খাইবা নরক অরবাইসা অরবাইসা ছেলে তাও শেষ মতো রবীন্দ্র ভবনে বুঝকান লামা খাই নাই তং যা আগে বন কখনো কন্ট্রাডিকশন বন কক সে কক বে সামুং পরস্পর বিরোধী যে ত্রিপুরা মথা 1 লক্ষনি বেশি বরফ তুই আস্তাবল ময়দানও সুশৃঙ্খলভাবে জমায়েত খাইকা অথচ বরফ খাই 9টা হইতে 10টা মান নাই পো আর জনজাতি মোর্চা নি বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা নি যে ত্রিপুরা মথা যে জমা খেয়ে আবনে জবাবে বরং 10 তারিখ জমায়েত খাই নেব আমনি বগে তাম রবীন্দ্র ভবন বুসকাং জমায়েত খায় নাই তাম আমনি জবাব রেখেছে কা নরক কখনো রমজান তো ভাবলে নরক নরক নিয়ে ও যে 28 বিশেষ নরক 19টা ফাইনে সামানি সমীক্ষক রোগ যে তথ্য রিমানি আবদে দাহা মিথ্যা তাতাল কক বাস্তবে কোনো সম্পর্ক করে আবো 10 তারিখ নিয়ে জনসভানো আবো ফ্লাং ভাঙা নুকজাক নাই, হ্যাঁ 25,000 হিন কয়েক হাজার বরফ দা জমা খাইবে না নাকি বন বরফ বুনি দফানে বরং তুই মিক্স খাইয়ে বুঝিখা আহাই অবস্থায় সে বড় তরেং তরেং বাসালাই ফাইনাই আগামী এডিসিনি নির্বাচন খাই বিজেপি এককভাবে পাওয়ার ক্যাপচার খাইছি রাই সিরিখঙ্গে তংনাই দল রং নরক তামগই ও জনজাতি মোর্চার নেতা রং সুনাম নরক তাম আস্তাবল মাঠো নন জমাই খাইয়া আমনো উত্তর রিগেরা দিয়ে আমনো জবাব রিগেরা শেখা চিনি দফান থানি নরক ভাইকাই 19টা সিট টু ফাইনে দল সিরিখক লাই যাক আস্তবল ময়দানে কোন আসার সুফুং মানব নরক বরফ ত্রিপুরা মথা 1 লক্ষনি বেশি তুমি খাইনাইছে 10টা মান নাই টিপু 9টা হইতে 10টা এডিসি মানে চেন চেনে কক্তা আমতি হাই বিভ্রান্তিমূলক তাতাল কক রংনা আওয়াই খাইয় চিনি বরং মগজ দোলাই খাই নাই বুঝিকা ও কক বরং যে কক সামানি আবো বাই বাস্তব তাম বুঝুক ফারাক 10 তারিখ নিয়ে জমাই দং জাগান বরং আরো বড় বড় বরফ থুমই রাং রিবি তুবানো তবে এখন বরং যোগদান খাইকে আইনে বসুক হাজার বছর যোগদান খাইনে পদিন বুঝিখা আইনা আঙাই খাইলাইতিও আগাই তিনি তামছে কামো এমডিসি এমডিসি বুমছে তাম পদ্ম ত্রিপুরা ও পদ্ম ত্রিপুরা তাকো ব 10 তারিখ জমায়েত যাতে কোবাং খাইছেন বরফ ফাই দিখিনি আহ্বান খাইগা খাইনাই থাঙই সানান খাইনে থাঙই অকমতি শেখা যে বুমনা এখনো পরিষ্কার যে ত্রিপুরা মথাঙ্কা নাকি ত্রিপুরাসার দফা জাতিনি কক সাওই ত্রিপুরাসার থকাই দংব বুঝিখা বনে সাতন বয়সে ত্রিপুরা মথা
মানে ও মাদির বনে মাদি না তার সামাহিতা ইমোশন প্রতিকার রকম সমান ইমোশন বাই থুই দंखौ आं ताबु सुंना नायो बसाका ताबुनि जे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आबो उपजाति হ্যাঁ উপজাতি সম্প্রদায় রিউ এক নয় মানে উপজাতির বড় মিখা নি সানা নাই ভারতবর্ষের উপজাতি প্রাইম মিনিস্টার উমে দিবা प्राइम मिनिस्टर उमेदा राष्ट्रपति उमेदा उमेमानो ओंखाय नरक खालायखा आबै तो तिब्रासान भक खुंलागले आबै तो नुंगते बीर विक्रमनि बुमुङा एखोनो एयारपोर्ट खायमानि बसायखनाय आबो बादे ब ओ सरकारनि विभिन्न स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे स्कीम दं माने आबन बिहिनतुके ताम ताम रिजाखाबो सायखनाय किन्तु निनो ओ आबो बायसिमिनो बायगे तिब्रासारक निजेर हावा संख्यालघु उंजाक 6 शेड्यूल माने 40 बছর काथा लैंड राइट्स रिजागिया कासु तिनजाक बिल लिरो माने 2007 ताबो रिजागिया सम्मति सम्मति मेन बगा आइनो परिणत उमैया लैंड राइट्स मेन को हति प्रसारक लैंड राइट्स माय हिंगाय ओ एडिस एरिया वो दिन के दिन बन बरक संख्या ताबो 3 लाख दं ते 10 বছর পরে বরক 10 লক্ষ উংলাক ताम ग्यारंटी दं 20 বছর পরে বড় আরো 15 লাখ উংয়া তাম গত গ্যারান্টি তো তার মানে জুং সংখ্যা লগনা থাংতো এডিসি আবুনো বাহিকে রুট খাইনি আবু সাইখানাই আবু বাইলে নিনো উপজাতি শ্রেণী বরংন রাষ্ট্রপতি খাইমে কাছে দেমন বীর বিক্রমনি বুমগয় বন স্বীকৃতি খা ও কোনো দয়া ভিক্ষা খাই না গে বীর বিক্রম ओ पाइथाक राजा तो तीन हानि एवं बन निजेसे ओ एयारपोर्ट खाइलें मानी एगे बीर मुंगै नारुक जाखा आबो तो बन सिकिउरिटी में जखलायो बोबागाराबो कम साका एगे आबो कोनो आबो बाइथिन बरक तो बाथियब्ले आबो बाइथिन बरक अर्थनीति उन्नय दं उनबा ए संस्कृति चिनि बोबागारा संगे स्मृति रखाते खाइके आबो किन्तु आबो बाइ तो चिनि गोटा तिनि तिब्रासार दफानि अस्तित्वनि जे समस्या संकट नुका तो बुसखांगो आबो तो दुरुंगियाब्ले आव बायनि तिति एडिसिन उन्नय रुंनाय जे तिति एडिसिन रां रिहरो कोमांमा हजार हजार कोटी रिहरो हिसाब आको उ बन बरक बाय फुंगजाक टीएसपी नि बाजेट जे रां खबजागो टीएसपी हिनतोगो आबो बाजेट एकटा हेड दं ओ रां रमानो बरक हिसाब खाय कोनय কিছুদিন আগে চিফ মিনিস্টার সাইদিবা ওসো হাজার एडिसन एरिया दी होगा किंतु एडिसन जगह बसु या पकना रोगा थांनाय 2018 नि विधानसभा निर्वाचन सकांगो जे प्रतिश्रुति माने अब कैसे जनर पुरम खायाको गब्बो जगह तिप्रासन मुक्ति नि काम खेगसा बीजेपी ताम मगति बीजेपी थानाय तीन बरक ऑल इंडिया पार्टी बीजेपी सिमिसे खाइमारखौ रिजनल पार्टी रो तामु हिकाय उनको पुर निर्भो खाय तो हिसाब सावबो रितुता तीन टाइपरी चुक्तिनो ओ कार्यकर खायदी डायरेक्ट फान्ड होदी लैंड राइट्स दी आगे जो तो तिब्रासा बीजेपी खेनी था ताम खाबा नुं आबो से खाया जे मौलिक समस्या आबो से समाधान खाया ओ एयारपोर्ट नि बुं नारुमा बाय ओ सारा भारतबर्ष राष्ट्रपति उपजाति सम्प्रदाय खाइमा बाय आबो तिब्रासा बाजेयाबले तिब्रा हावो जों संख्यालघु उंजा एडिसि रिखा सांबिधान रक्षा कबसे जाबे आबनो अकय जखय तिंखा क्षमता करि खाये आगे आमतिखाय आमति सिचुएशन ब पुखुगो तिब्रासानि आसुक दरद काहामनाय तो हिंगाय बीजेपी पार्टी आं ताउ प्रचार खाय ताउ बीसी इलेक्शन खाया आमनो जवरे करे ताम बीसी इलेक्शन खाया एडिसि ते एडिसि कोबांखाय रां तां मुरहैया स्टेट नि 27-28,000 कोटी रां बाजेट और 27-28,000 कोटी रां बसर कायसानि बागैसे बाजेट और रांनो 26 ओनली त्रिपुरा राज्यनि 26% जागानि प्लेन एरिया बागैसे खरच खायजागौ 27,000 कोटी आगे तिति एडिसिना आरो हयजा बसुरि होजा दाखलायनि बाजेट चिफ मिनिस्टार 800 कोटी एप्रुव खायगाय
কিন্তু 800 কোটি এপ্রুভ ফুনো একচুয়াল রিলিজ খাইমানি 400-500 কোটি ni bisi ungla বুঝি খানা আইগায় ও 400-500 কোটি বাই হ্যাঁ 68% এরিয়াতে ওই রাজ্য নি যে এডিসি খাজাক ও 68% এরিয়া নি উন্নয়ন ভাই কেমন নাই হ্যাঁ আমরা জগরিগা তো বাংলাদেশে থাকে হয় রোহিঙ্গা সহ যত বরফ হাবাই দङ দলে দলে হাবাই দङ হ্যাঁ আমরা তাম কাছে যে এবং বিরু তামাই থনায়া অনেক এজেন্ট রক এসডিএম অফিসার আছো গয় পিআরটিসি নিনি বার্থ সার্টিফিকেট নিনি उनको आधार कार्ड निनी पैन कार्ड निनी पासपोर्ट निनी भोटार लिस्ट बुंग दिहे दङ आबरनो मथांना मगय ताब सरकार उनको बीजेपी सरकार पदक्षेप नाखा ताम नाखा बिआइनि बाबे त्रिपुरा हाबय विदेशी उसिंगा फाइनेसे बर माफिया गिरि खाय कोटी कोटी रां सानाम दङ हेने किसुदिन आगे पत्रिका काखनाबले एगन बांग्लादेशी माफिया से आयाव रां बुइ फाय बांग्लादेशनि ओ इंडिया फाय त्रिपुरा वो हैं माफिया गिरी खाए कोटी कोटी रां खाई ताम खाई माखा प्रशासन सियादा नुगे तमनो बांग्लादेश में फाइजा बरक से फरेन लिकारनि उनको लाइसेंस मानफो पेट्रोल पंप में लाइसेंस खुलो गया कोन बरक से और हैं इसाई बासिंदा के माया ताम वांजि ताम बचिनि बरक अरने आसर प्रकृत इंडियन सिटीजन बरक के डिप्राइव नो ताबो फातानि फाइने बरक के आईनानि बेनिफिट नाय तो उइनानि बेनिफिट नाय तो बरक लिग लिगे काई दङ आम दिखे बरक जागारक पाई दङ गचिनि बरकनि राबार बागान रक पाट्टा लैंड दिमानि आ जागा से रां रोडिवे ताम ताम खायो सय रक खाइ ना खनै जागारिवे खनै हाजार हाजार ड्रोन बन बरक राबार बागान खाइ दङ पाट्टा लैंड फरेस्ट एरियाव आबरक नुया दा बीजेपी नेतारक आमनो काकासु बरक कासुया ত্রাইপারি চুক্তি ত্রিপুরাসানি বাগয় এডিশনো ডাইরেক্ট ফান্ড ইনাম বাগয় ল্যান্ড রাইটস ইনাম বাগয় পলিটিক্যাল রাইটস ইনাম বাগয় যে চুক্তি ফা আবনো তুই নন জনজাতির নেতা নো খুকো পকথাইছে মু খনায় তাম গয় আবনো দাতি ইমপ্লিমেন্ট খাইদি হিন রকসা সাকা এডিশনি বিল কুমামারি হজাক কাসুদিন স্টেট গভর্নমেন্ট 35টা দবসু বিল পেন্ডিং জাকিনি বগরা সানাবলে আবরো তামরি হইয়া आबोदा उपजाति दरद बा त्रिपुरासन हामनांगमोन नमुना ओमती अबसाइसे बीजेपी पार्टी से त्रिपुरासन मुक्ति माने त्रिपुरासन हामजा कुंनाय दल हिन सानाय अपद त्रिपुरा आबो आमते ताताल कोगनो पियावो चिन दफानि जे थांजा आबो ननरक जेसमु षড়যন্ত্র खायरि सबाय मैया एवं फाइनाय एडिस इलेक्शनो नर गुहार हारि राय हैं मेजरिटी माना तो दूरे थाक आईपीएफटी नि बुट मानय थांनाय एडिस इलेक्शन 2021 नर नयदा माखा हैं अब आईपीएफटी नि क्रेडिट जागो आईपीएफटी कुरिखे नर आईपीएफटी सारा बसे नायला नर मा मानो कयटा सीट जिति मानो अनरिजर्व तिनटा बादे कयटा सीट जिति मानो नर इवन अनरिजर्व सीट पन्त आईपीएफटी नि समर्थक रक बुट दिखा बीजेपी नो अब जितिबले बुझी खाना आगामी इलेक्शन যত दिन थांग दङ सरकार जेभाবে পরিচালিত दङ হ্যাঁ মাফিয়াগিরি ল্যান্ড মাফিয়া তাম ড্রাগ মাফিয়া হইতে আরম্ভ খাই সারা রাজ্য শুধু করাপশন চলিত সারা রাজ্য করাপশন চলিত ওখানে নুগ্রিয়া সালাইয়া বরক আর এডিসিও রাংরি হইয়া 400-500 কোটি রিহে তিনি आरो से रां चालाये सेस खाइबे का हने सिरि खगले बासालाय दं बुझि खाना बरखा कोटी कोटी रां हजार कोटी रां चालाय दंफुनो बन बेपार ना पत्र पत्रिका सुइजागो ना कुन केब सालायो बं नेताराव केब सायबले हैं सिनि रां बो जागा बसान सिनि बरक कुनो कन्ट्राक्टर काम खाइके 2000 कोटी 100 कोटी 200 कोटी नि कन्ट्राक्टर खाइतिनि रां दसाइमा बड़ मानसि नानरक चालायबले नगासो आसोलाय नाथाय ग्रेफुंलाय मंडल कमिटिनि जारा तंनाय बरक से ताबो कोटी कोटी मालुम थामिका भाईका आसो कम समय बिसम बरक कोटी कोटी रां सोनबेका हैं काजे
চিনি দফানি বড় রক তাবু খা ছেলে হিংকায় একমাত্র ত্রিপুরা বাঁচিনা লামা রিজনাল পার্টি এবং রিজনাল পার্টি বিসিংতিও চিন বড় থানচাং লাইयै যদি অল ইন্ডিয়া পার্টি নচুং ক্ষমতা এককভাবে ফাইনাল ত্রিপুরা বুথ ছাড়া বড় ক্ষমতা ফাইমি হিংকেছে আমি পরিস্থিতি খাই যে চিনি দাবিনো চুঙা দেখে মানে নাইদি ও ব্যাপারে আং সেকামবো সাকা ও উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস আতাত খাইনো চুং 6 জন মাননাবলে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টও চিন ত্রিপুরা মাসাছে এমপি হ্যাঁ 542টা পার্লামেন্ট লোকসভা নিশ্চিত आ जगह भाई को बिल पास खाई मा वो आता बिसिंग तीन कारण ত্রিপুরাসানি एमएलए सारा टीजीएस एमएलए सारा कांग्रेस क्षमता फैमिया आम तो कुछ मान लगे ताबू बहाय नंगना नंगाय निनि ऑल इंडिया पार्टी खाइके नने 1 पैसा दाम नहीं तार नर केसा दाम मान दमन आबो रीजनल पार्टी मगे मान दं नर बीजेपी जनता मोर्चा रो केसा दाम मान दमने ओ रीजनल पार्टी न सबायना मगे से नर न काम नंगा गरो बुट जिदि ना मगे आबो सारा वाइसा क्षमता फैगाइके बरो ननते दिली आसु दिन रेवती त्रिपुरा थांनाय लोकसभा इलेक्शन परे हाँ केबो मिनि चेहरा नुनु नुदानु ताबोखायो 26 नि एडिसि इलेक्शन फैगाब्ले ठेका नांखा ताबोखाय तुखाता यूज खाइनन बगय हैं यूज खाइनन बगयता बुबान कुदिरि बय बुबान सेसारि बय हैं चिनि थांजान नष्ट खाइतेना हाँ आबोके सम्भव काजे তিনি দফানে বড় রঙ সানা নাইও আংখে উল্টা যে সানা মুচুগো 10 তারিখ নি জনজাতিনি জমায়েত হ্যাঁ একদম বড় করিকে ফুনুদি চিনি দফানে বড় রঙ আগে যে বড় শিক্ষা নাই চিনি বড় ফাইয়া খেলাইয়া একদম বড় বাঙিয়া খাইয়ে ব্যর্থ খাইয়ে দিব আমন আগে যে বড় শিক্ষা মানা নেই বুঝলি না आमती सामोसे चिनी खाया नांगौ चिनी दफान बरं बहुत जगह ऑल इंडिया पार्टी बाय थुंजामं जुं 75 বছর রময় थुंजाफोनो चिनी सिखांगिया को हैं अबहाय उदाहरण ते ताम दं ट्राइपार्टी चुक्ति खायन परे बनुंगरिया गुरुनि तिंखा मसारे तिंखा हैं त्रिपुरासाने काहाम नायखे रिदिता रिखाय तो एडिसि अनेक शक्तिशाली उनाय लैंड राइट्स माननाय डायरेक्ट फान्ड फाइनाय हजार 4-5 कोटी निना नं 4-5 कोटी रां दिगरा ते एडिसिन बाजेट 1 বছর 5 বছর न एडिसि एरि निचे हेर पालु थान सागरे तलांग मे तलांग रां नुं रां सिरि हे का बागे सागरे तलांगनाय पेंशन नि मे रां सिरि हे का बागे पेंशन नि नाय नुं से एडिसि त्रिपुरा मा दङ असुबिदा क्लाइथुन रां हि एका तिनि बरं न हैं आपति से ओ एडिसि रां से आपति से पॉलिटिक्स खाइथुं आमती खायो दंतीनि आबो त्रिपुरासाने हामग्राय नाय दङ जोंनो मुक्तिनि बीजेपी फाइबे जे रिजनल पार्टी कोनो किछु खाइमिया इमोशन ताम इमोशन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सामाने इमोशन दा हैं डायरेक्ट फान्ड सामाने इमोशन दा लैंड राइट सामाने आबो इमोशन दा ताम साना नाय बरो त्रिपुरासानि एक्जिस्टेंस सार्वाइवलनि बागय संविधान जे अधिकारी जा दं आबो सानाय दं लेजों आमोन बारे तो किछु सानिया हैं आइके आबो जरते नरक सारा गया नरक पावर तामो एडिसि फाइके 125 पास खाइतेना को आरो स्टेट गवर्नमेंट फाइजा बोले त्रिपुरा नरनो बुट दिया कोनो तो फनाबले बीजेपी नो पावर हैं ताबो ताम एडिसि को 3000 केंद्र बो बीजेपी हिंगे नो रायजो बीजेपी दाबो नि सिंजागो तापुनो से रिया त्रिपुरासानि बुट बाय राज्य क्षमता दखल खाइया 5 বছর साखा ते 5 বছর बागैबो त्रिपुरासानो बुट दिया कोने तो फनाबले नो पावर वांसारा दिवै सिमिदा नो फाइबा पावर ताम खेगेसा तीन बरं बय ताम दिखा हा ओ पुंतक निनि बुफंसारा हैं ओ माइरं फ्री आबो तो सानान लासिया दा फ्री माइरं चीन हाव दंगय जों माइरं ताबोखाय गरीब बुङो फ्री माइरं से साइ बासेलाय दंबो फ्री माइरं मागना माइरं रि परे हन्ति आबो साइ से बीजेपी कुदिलायबो बुझिखाना हाय साव
কাজে আমতুই সস্তা দনে রাজনীতি খাই চিন দফানি কিছু গিয়া আমন আং সাবলে চিনি বরক সে কেবেং নাই তিনি থানসানো কেবেং নাই চিনি মান থাইনো কেবেং নাই চিনি বরক সে গড়ে শত বিভীষণ হিমানে আবনো তাবো চিনি বরং বিসিং চিনি দফা নুগাত তাবো সাবত বিজেপি আং শোনানো চিনি বরক ত্রিপুরা দফা হ্যাঁ কম কম নেতা শিক্ষিত বলিষ্ঠ নেত্রী মানে দফানি স্বার্থে কক সাইমান নাই ত্রিপুরা স্বার্থে কক সাইমান নাই কয়জন নেতা তো পুংদিক হ্যাঁ কোন নেতার উপর নির্ভর খাইতে বর্ষা খাইতে চিনি বড় বিজেপি থানা নেই না আইন নাইনি ফাইনাই ফাতানি বরফ ফাইনাই তিনি ওর মন্ত্রী চাইতো নাই বরফ বরফ দাগে মাই চং খাই চং নাই হ্যাঁ বরফনি ইচ্ছা মতে চং চংসি নাই অল ইন্ডিয়া পার্টি খাই মানে ন ফাতানি বরফনি জালো কাসাকা নং আরো কিছু খাইমিয়া আবো শুধু বিজেপি ত্রিপুরা হাবো সিপিএম বংতন কংগ্রেস বংতন বিজেপি বংতন অল ইন্ডিয়া যে কোনো পার্টি বংতন আবো সব সময় ন ও ফাতানি ফাইয়া কোনে ওর সংখ্যা গুরুং নাই মেজরিটি তিনি যারা দং নাই বন ইয়াগন মূল ক্ষমতা মূল চাবিকাঠি রাষ্ট্র রাজ্য প্রশাসননি নুংতাম খাইমান নাই নু অফিসে থাঙো এক নয় নুং এমডিসি নুং এমএলএ একজন ডাইরেক্টর ক খানাই মান নু এটা ট্রান্সফার খাইমিয়া নন দাম সেরিয়া নি প্রশান্ত বনখাই মন্ডল কমিটি প্রেসিডেন্ট থাকায় থত কুলুই এসডিএম সে ডিএম রকসে দাম দি তংনা বিছা তামুঙ্গ নুখাই এমএলএ সে দাম মাইয়া বসু দাম নে জনগণের মোর্চা খাই নেতার অফিস থাং খরচ বসু দাম রিজাক একটা ট্রান্সফার খাই ফোন করে দি আসো সে মাংরা এক তাবো কর্পোর শ্রী খলাই দং বিজেপি রক্ষা খাইনে বসুন বউকারা খাই ত্রিপুরাখান ঠকাই দংফো বিজেপি খাই ত্রিপুরাখান উদ্ধার খাই নাইপো যে বিজেপি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া যে বিজেপি ফাতানি বরফ ফাইনাই রং এগেনস্টে কোনো অ্যাকশন নাইয়া যে বিজেপি টিটি এডিশন ইহদের বিল পাস খাইয়া যে বিজেপি ত্রাইপারি চুক্তি ন কার্যকর খাইয়া ও পার্টিটা ত্রিপুরাখানি মুক্তি নে পার্টি ও পার্টি সে ফাইদে এখানে চিঠি খোলাই 10 তারিখ জমায় তো কোয়া খাই ফোন দি বরফ জংনা এদিসে ফাইছে নাই হিনয় অসুখ হাজার চং জয়েন খাইরিকা হেনে চিঠি খোলাই দিয়ে রাখবো দিন বুঝিখা আমতুই নাটক রক খাইয় চিনি বরফ নতে দোকা ওই মাংলা চিনি বরফ তাবো যথেষ্ট শিকা ফুটবল হাই থুঙ্গামাং তাবো খাই চং সিরা লাগে হ্যাঁ আসুক সস্তা খাই চিনি ত্রিপুরাসান বখরনো রাং বাই পেনেন তানাই দি রাং বাই ত্রিপুরাসানো পাইমালিয়াতে এবং বুদ্ধিনি দিক থেকে চিনি বরক ন তে সলিমালিয়া চিনি বড় আসুক তাবো অনেক শিক্ষিত দং চিনি বরং বিসিম বুদ্ধিজীবী নংতিফো লেখক রং নংতিফো হ্যাঁ ফাইদি হিনে জাগাব সাবধান যারা থাংনাই বড় একমাত্র স্বার্থপর সাকসানি কগ্ন সিমু মাসুংনাই পথনি কক ওয়াসুংনাই ক্ষমতানি কক ওয়াসুংনাই আমতি বরক সিম ফাইনাই দফানি হামকরে নাইনে বরক ফাইয়ে দফানি হামকরে নাইনে বড় রক অল ইন্ডিয়া পার্টি খাইয়া বুঝিকা আমরা আনি কইমুং চিনি দফান থানি বই টগইয়া বুঝো গয় বই টগইয়া সিকিরি সকরইয়া বুঝো গয় চিনি বড় যাতে ফাইয়াতে 10 তারিখ নিয়ে বনে জমায়েত যাতে ব্যর্থ ফ্লপ আবো খাইনানি দায়িত্ব মোরাল রেসপন্সিবিলিটি চিনি দফানি দং যারা রিজনাল পার্টির পক্ষে যারা রিজনাল পার্টির বিসিংতিনি একমাত্র চিনি বরক থাংজাক মাননাই হিনি বিশ্বাস খাইনাই রক বরক যারা বুঝিয়া অস্বার্থ বরক রক চিনি বরক করি বিগরা খাংরা বরং রমই তুমনানি বাগৈ বড় গাড়ি রিজার্ভ খাইना रां रगैनानि हमक स्किमनि अमुक सुगिनानि हेनो प्रब्लेम फनगय तुमना नाय बर एसारा बरक जमायत खाइमे ত্রিপুরা মথারে 27 তারিখ ফাইনাল কোন কিছু মানে মনে ফাই ব্যক্তিগতভাবে পুরা দফানি কক ওয়াকুনাই বড় ফাইকা দিন ও বুড়ি মাসে সাইখানা এখানে বলে
তিনি দফানে বগিসন বগে ফাইও ওর কোনো আং সাকনি সাতন বগে ফাইয়াই নাই বুঝিখরা ও বিনি খুব তুই ন আসল যে জিস্ট মূল মেসেজ অদিন নুখনা বলেছ অদিন জমায়েতনি আসলে মাঠে যে মূল মেসেজ আবো চিনি একজন বুড়ি হ্যাঁ বিনি বুকতুই আবো কক সাংবাদিক সুংরিন সামানি আবো বাইরে নুখাবলে কিন্তু তখন বড় নুখা সব নুকে খেতে না কাজে যে না তার আগরতলানি জমায়েতে ফাইদিং সানাই রক নরক প্রশ্ন খাইদি নরক তাম বেশি ইলেকশন খাইয়া নরক তামো ত্রাইপারি চুক্তি রিনান বগা আন্দোলন খাইয়া কক সাইয়া হ্যাঁ নিনি দলনি নেতানো তামো চাপসি খাইয়া আবার সুংদি তৃতীয় দিন বিল তাম পাস খাইয়া তাও ল্যান্ড বিল খসারি তিন ল্যান্ড রাইটস বা ও তৃতীয় এডিশন হওয়া বিল আপনার সম্মতি রেখে চুংড়ি ল্যান্ড রাইটস মাখা আপনার ল্যান্ড রাইটস তেন না গিয়ে বলে ল্যান্ড রাইটস অলরেডি 6 শিডিউল রিজা তং হিনি তো 6 শিডিউল আপনার বিল পাস খাইয়া কোনো কাউন্সিল অফ স্টেটনি সম্মতি বা গই রেখো না বলে নর তাম কাছে তিনাব 2017 2025 জরাতে নুং আসুন ত্রিপুরা দফানে কাহাম নাকি কেউ ল্যান্ড রাইট দিদি নিন বিজেপি সাদে জনগণ নেতারক নর তাম সাইসা ল্যান্ড রাইট বিল সই সম্মতি খাই হদি আবারও সানার কক বলে নুং দফানে হামজাকায় আবারও খাইমিয়া বড় দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি সা মানে আকক সাইদুম Hake ha takoro bukrok bahai nanggal bakian no sini live talk show takoro bukrok obo ke mono hamya khai ti sarani kogya nasik mungya tai kono political party no jibon khai bukrani kogya bukrani udeshya na hamya okay abono kebo bini musumti bo rajniti khaimano bini bo ধর্মনীতি পালন খাইমানো ও জায়গা কেউ হাইফানো আবুক যে অল রাউন্ড নাই দেখে তৃতীয় আপনি সময় যে বরকনি এক্সিস্টেন্সি ক্রাইসিস অব টিভি আপনি অনেক সেকান্ন ও জিনিস ইসাই ফাইবানি আবনো রক্ষা খাইলেন ভবিষ্যে রিজন পলিটিক্যাল পার্টি নি অ্যাক্টিভিটি ওয়ান সুন হই এবং তেমখাই সালায় তিনি বরংগনান পদ্ধতি কখনো যে মানসিক অর্থিক অ্যানালাইসিস খাই দেখা তোর ভাই জাখা তারপরে যে চাজাকলাই অপলিটিক্যাল পার্টির মা খাইনাই নং অপি ধর্মর মা খাইনাই আপনার কোনো ককরি এই বিষয়ে আমি আমার না হারমোন দিয়া যেটা ওয়ানসো খাই যেটা ওয়ানসো নাকি ভাই ন অবরোধ চিত্রকট ভবিষ্যে ট্রেডিং লাইভ টক শো তরনা হামবাই নাই তনের ন তাও এক্সারসাইজ লগি তঙ্গ বেলেখান হামবাই সানা বেলেখান হামবাই লগির মজা লাগে Lucky draw sabuni kepala bufuru rancak thai saimia bono amjokna bagui Farikai takoro bukhorok 26 January 2026 Republic the lucky draw give coupon kha Kufur Welfare Society by Lua Jijak Monday Hati Westfra near Monday Composite Market to সংসাজাকনানি থাং টংখা অবনো তৈ কিসা কগলামসং খানালাইনাই বরম গনাং সিনি খরকসা অকরানি খুকতৈ হাকে পুইলানো সিনেমুং কিসা রেডি আনি বুং হয় প্রবীর দেব বর্মা ও মানদাই হাতিনি ন গাই খাকুপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি সদস্য আর যে অব লাকি ড্র গিফট কুপন নি অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইজাকা অব নি নাসিক মুংতাম আবো কাইসা जों বিগ্রা যে এলাকা দङ আ জায়গা जों ডিস্ট্রিবিউশন খাইনাই রি কম্বল বাংনাই এর মধ্যে গাই চিনি সোসাইটিবো কিসা মানে তাম নাইবন ডেভেলপ খাইমানো আমতে ইমাগৈ जों খাইমানি ওকে নরক কমিটি নিবুম খাইতা মুংখা খাকুপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মেম্বার টং নংনি অ জায়গাও সিনিয়র প্রায় 15 জন লাকি ড্র যেহেতু অব সংসাজাক বা বুসুদক অ্যামাউন্ট নরক
টিকেট গনি মূল্যকে 100 টাকা Oke, oke. Norok busuk jora rang rogya ko tilai mo arrange khaile kya. তাপসক যারা মোটামুটি जों প্রায় 8-10 লাখ খাংজাক এর মধ্যে এরপরে जों টিকেট গুনি পরে হেঙ্গাই जों কাইসা মানি সকবাইবা নাই তা Sekang roko buda norok o buti laki draw gift coupon. খাইকা 2024 Oke. আবো কাই जों মেল ফাং গ্রুপ হইতে খাইকা আপ Lukurong tom kesar nai. লোকরনো যতন আশা খাইও চিনি আবনো পাইয়া হই চিনা কাই বংনি সাহায্য বাইনি চিনি এলাকাও উন্নতি নাই ডেভেলপ নাই যে বাইরে বসং যেমন সাহায্য খাইমানতৈ যে বিগ্রা খাংরা রংনা বইরক মাইয়া খাতরক পাইমেয়া জ বরংনা जों সাহায্য খাইনে লগে আবো খাইমান Laki draw coupon bo jagao man nai. চিনামো মানদাই তো হাতিও মাননাই যেমন বরকাঠাল জম্পুই এঙ্গে খমলং বিশ্রাম জগঞ্জরকও মাননাই এরপর অনলাইন ব্যবস্থা বতং চিনামো Norok laki draw gift coupon hisabe tam tamo yago na haka item. আইটেম চিনার তো টোটাল আইটেম 25 Posis. এর মধ্যে এঙ্গাই সান্তনা পুরস্কার তো 15টা First prize tamo. ফার্স্ট প্রাইজ এঙ্গাই প্রন্স নেক্সা গাড়ি Second. সেকেন্ড গাই ইকো এঙ্গাই থার্ড এঙ্গাই রয়্যাল এনফিল্ড Third. Ah. Royal Enfield. Tai. ফোর্থ এঙ্গাই ক রাংসাং নিছেন একবড়ি Rangsang nisen একবড়ি এঙ্গাই পাঁচ এঙ্গাই বাজাজ অ্যাভেঞ্জার ছয় এঙ্গাই বাজাজ এনএক্স হিরো স্কুটি 8 এঙ্গাই সুপার স্প্লেন্ডার 9 এঙ্গাই গোল্ডেন চেইন হাফ বডি ল্যাপটপ আপেল ফোন আইফোন এলজি ওয়াশিং মেশিন স্যামসাং দামজন সিগা স্টাইল ডাবল ডোর উঙ্কটা উঙ্ক ফ্রিজ ngay tay tong sinaro onno mani LG TV ngay dressing table খাট পোকো ফোন আমতিরক টং টোটাল প্রায় 25 Abu kok ungka o je gari. Tumung first second money thangka. Borong abu baida pai thangka naki norok notesa. Donation mari pinai othoba EMI bo ma sunai aptirok da. চিনার কোন EMI bo sona নাইয়া ইন্স্যুরেন্স খাইজাং নাই জেমান নাই bo কিন্তু রেজিস্ট্রেশন মার নাই রাং O registration. রেজিস্ট্রেশন Jesepan ungto ta. জেসবাং থো ইন্স্যুরেন্স কে ফ্রি এই আপতেটা Tai baki joto norok hoite provide khajak nai. প্রাইভেট খাইজাং নাই Hengke norok nugui tongkhana obo ungkha Nexa car. Bel laikheno exciting kaisa oborok norok nugui tongkhana hengke oborok sasingo norok khana borokni khuktui je press mito borok saka obo norok mannai je lak nairok je nangjak nairok je tiki nairok hengke o jagao borok kaisa mention khaike phia ulo kok banglai kunu lab kurei abo ungkha registration ni bagui je khoros nangmani abo khai je lucky draw wo gift mannai bono khoros ma khainai hengke tai baki jotto amount o first prize second prize rokni bagui je nangmani abo borok jotono nangnai hengke je two wheeler aboni bagui bo registration kai abo mari nai ওকে মালিক মার নাই ওকে তাখর বুখরক অবংখা সাবনি কপালো সাব বুমতি সই টংখা আবত কেব থাং নুগিয়া গাই সেব সিয়া ওকে সেকাং রগব মানলাই মানি নুক লাইখা जों বিশ্রামগঞ্জ সাইটকো অব হাইখেনো নরক তুমুং নরংনি লাখ ন টেস্ট খাইনানি নিকে 2026 ni 26 জানুয়ারি ও অব লাকি ড্র গিফট distribution ungnai kaisa khelani bisingti khai hegai tabuk nongni thani norok tam wansuk norni kopalno amjogui naini bagai ya phari tai tem si tongkho tahe naile phirana obongkha two wheeler obokai splendor obo splendor abon pore Enfield Avenger oborok nukha norok ওকে স্কুটি বেলাই খাই নাইথক ন মা টংখা
Angle just ke panang tu kaisa tlang si thana musung ma kahima tongsu okay kai borok ticket manna ni bagai borok ni contact number norok screen on nugi tong hana takhoro bukhoro nor no rinai online coupon norok paina ni bagai bo arrangement khaijaka hnei jeng saiman kha jotono hambai